Guys, tignan natin ang ating pogi dito. Brisket. Nakapokus. Ayan guys. Ayan o, kuskus lang kuskus. Sige lang, kuskus. Ito yung tinatawag na rich kid. Ayan o, wala daw. Tawagan pag rich kid. Habang naglalaba. Ito ang kanyang kapugian. Ayan. Ayun o. Iba mo sa buhay ang taong to. Ayun o. Oh, diba guys? Aba! Kamera! Ayan. Gulat pa ako, ayok. Itong puta. Ayan guys. No internet Ayan. connection ka man. Paki-like and subscribe na lang. Yan, Sampong. Yan ang aming Ayan. John Lloyd. John Lloyd. Carino. Video pala. Yan. Para sa YouTube channel natin to guys. Yan. Yan. Inaamoy ata yung inodoro natin guys. Yan guys. Putang. Inaamoy yung inodoro natin guys. Okay.